أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Di atas tawala duduk dulu. Di atas tawala. Di atas di atas. Duduk di atas. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini selalu kami mengingatkan bahwa apabila khatib telah berada di mimbar dan menyampaikan khutbahnya, maka hendaklah kita mendengarkan dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya segala nasihat ataupun petua yang disampaikan kepada kita semua. Tidak diperkenankan untuk berkata-kata ataupun berbuat yang sia-sia di saat khatib berkhutbah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lagha fala yajala." Yang artinya, barang siapa yang berbuat lagha, yakni berbuat yang sia-sia di saat khatib berkhutbah, maka tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah Jumat. Itu mari kita bersama-sama mendengarkan dan memperhatikan sebaik-baiknya segala nasihat yang akan disampaikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكتب علينا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan kemudian marilah juga kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, kerabat, dan kita semua sebagai pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian setiap hari Jumat, khatib berwasiat untuk diri dan untuk kita semua agar kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, supaya kita merasakan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, syukur alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita menuju masjid tercinta ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Karena mungkin ada sahabat kita yang ingin salat Jumat tetapi sedang sakit sehingga tidak dapat berjamaah. Dan mungkin sebahagian sahabat kita ada yang sehat tetapi belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita berada pada hari yang kedua di bulan Ramadan, di bulan suci dan mulia, bulan penuh berkah, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana pahala dilipat gandakan. Ibadah sunat dihitung sebagai ibadah wajib. Satu ibadah wajib dihitung sebagai 70 ibadah wajib. Bulan tempat terjadinya Lailatul Qadar, ketaatan diterima, doa dikabulkan, dosa diampuni, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini terdapat ibadah yang membedakan dengan bulan selain Ramadan.
yaitu puasa Ramadan dan sholat tarawih. Adapun puasa Ramadan ini hukumnya wajib dengan bersumber pada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu di hari-hari yang bilangannya sudah ditentukan. Al-Baqarah ayat 183. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa menurut syara adalah meninggalkan makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan niat puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah puasa Ramadan ketika bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Kemudian pada tahun itu Nabi berpuasa Ramadan bersama para sahabatnya. Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdis Salam As-Sulami dalam kitab Muqasidus Shaum menjelaskan keutamaan puasa yang diantaranya adalah yang pertama, meninggikan derajat. Di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa ketika puasa Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat. Pintu rayyan, pintu surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan puasa. Bau mulut orang yang berpuasa wangi seperti minyak kasturi. Malaikat juga memintakan rahmat dan maghfirah bagi orang yang berpuasa ketika berada di depan jamuan makan dan dia tetap berpuasa. Kemudian yang kedua adalah puasa Ramadan juga bisa sebagai penghapus dosa. Hadis Nabi yang artinya saya sampaikan, Ramadan sampai Ramadan bisa menghapus dosa yang berada di antara kedua Ramadan jika kamu menjauhi dosa besar. Rawahu Ahmad. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang salat pada Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang siapa yang menunaikan salat malam di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga adalah puasa Ramadan juga bisa mengalahkan nafsu syahwat. Lapar dan dahaga bisa mencegah syahwat maksiat. Puasa Ramadan juga bisa memperbanyak sedekah. Orang yang berpuasa ketika lapar pasti ingat orang fakir yang sedang lapar, sehingga mendorong untuk memberikan sedekah. Nabi Yusuf alaihi salam tidak makan jika orang yang berkaitan dengan beliau belum makan. Ketika diminta makan, beliau berkata, saya masih kenyang, saya khawatir melupakan orang-orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan juga bisa menyempurnakan ketaatan. Orang-orang yang berpuasa ketika lapar akan ingat lapar dan dahaganya penghuni neraka. Kemudian bergerak hatinya untuk memperbanyak taat agar selamat dari siksa neraka. Kemudian yang kelima, puasa Ramadan juga hisab, menimbulkan rasa syukur, mengetahui kenikmatan tersembunyi. Orang yang berpuasa ketika merasakan lapar dan dahaga akan sadar dan ingat kepada zat yang memberi nikmat, kenyang, dan terpenuhinya rasa haus. Kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kenyang dan hilangnya dahaga. Kenikmatan makan dan minum ketika berpuasa
nampak terasa bagi dirinya. Puasa Ramadan juga bisa mencegah keinginan maksiat dan melanggar syariat. Sifat nafsu ketika kenyang akan mendorong kepada perbuatan maksiat. Sebaliknya, ketika lapar dan haus, nafsu menjadi lemah untuk melaksanakan maksiat dan melanggar syariat. Kemudian yang keenam, puasa Ramadan juga bisa menyehatkan sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang disampaikan pada hari ini. Semoga puasa kita dapat melebur dosa-dosa kita, meninggikan derajat, menggugah kepedulian sosial, serta sehat jasmani dan rohani kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وفقنا لهدي الجموع والجماعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات المعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الأوقات والساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعات والجماعات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
واذكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.